Bismillahirrahmanirrahim. Adzan subuh jam 4.50, Anda datang jam 4.50, artinya Anda masih standar. Pas dipanggil, pas datang. Sholat kita masih standar, memenuhi unsur yang standar. Persoalannya dipanggil jam 4.04.50, Anda baru datang jam 05.40 misal. Maka sholat kita sedang di bawah standar di situ, nilai waktunya. Nah, apa persoalan terpentingnya? Fokus baik-baik ya. Mohon izin, maaf. Sholat standar itu teman-teman, jangankan bercita-cita membangkitkan umat Islam, yang nggak bercita-cita pun standar juga. Coba lihat, sholat 5 waktu. Jangankan Anda yang 50 tahun, anak 5 tahun belajar sholat 5 waktu juga, 7 tahun 5 waktu juga. Tanyakan pada anak 5 tahun, apakah punya cita-cita membangkitkan umat Islam? Gak kepikiran. Anak 5 tahun 5 waktu, Anda 50 tahun 5 waktu. Masya Allah, kalau sudah puluhan tahun masih 5 waktu juga, Anda butuh berapa tahun lagi? Sedangkan rumus dalam Al-Quran, semakin tinggi permintaan, semakin tinggi pula ibadah harus Anda tingkatkan. Saya kasih rahasia buat ibu ya. Ini antara kita saja, kita tidak bagi dengan yang lain. Lihat sini. Saya berikan rahasia besar. Kalau mungkin ada persamaan di fisika itu kan ada rumus gaya ya. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang saya berikan kecil, maka yang keluar juga kecil. Saya pukul dengan kencang, maka balasannya juga kencang. Itu kan? F1 berbanding lurus dengan F2. Di ibadah juga begitu. Jika kekuatan yang Anda berikan, Anda tingkatkan, kemudian amalannya semakin tinggi, maka hasil yang Anda peroleh semakin maksimal. Ada teori dalam Al-Quran ketika Anda keluarkan nanti ayat-ayatnya, kalau Anda memiliki persoalan-persoalan yang kuat, masalah-masalah yang pelik, maka cara mengatasinya adalah tingkatkan ibadah Anda lebih daripada yang biasanya. Contoh, Quran surah ke-51 ayat 24 sampai 30, paling kanan sebelah bawah. Ibu kenal Nabi Ibrahim? Sini Abu Bakar sama Nabi Ibrahim, luar biasa. Baik. Lihat sini. Satu kali Nabi Ibrahim kedatangan tamu Bu, malam-malam. Teman-teman, Pak, malam-malam, tengah malam. Kalau kita di Qatar mungkin jam 1, jam 2 lah. Pertanyaan saya, Ibu kalau kedatangan tamu malam-malam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dibuka nggak pintu? Buka. Dijawab nggak salamnya? Tidak. Ibu boleh nggak buka pintu, tapi minimal jawab salam. Kalau jawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dibuka? Enggak. Lihat sini baik-baik. Hal ataka hadits dhaifi Ibrahim al-mukramin. Pernahkah Anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu-tamu malam-malam dan dimuliakan? Idz dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika dia ketuk pintu mengucapkan Assalamualaikum, kata Nabi Ibrahim, Waalaikumsalam. Fokus. Qaumum munkirun. Orang asing. Baik, fokus, orang asing. Kalau Anda kedatangan tamu, jangankan malam lah, siang-siang misalnya, orangnya asing, nggak kita kenal. Pertanyaan pertama apa yang kita lakukan pada tamu itu? Pertanyaannya apa Bu? Siapa, ada keperluan apa, dari mana? Cara pandang Nabi Ibrahim beda dengan yang biasanya. Perhatikan baik-baik. Ini orang asing, orang jauh. Kalau bukan orang sini berarti lelah, capek. Kalau orang lelah berarti harus dimuliakan. Tidak banyak bertanya macam-macam, dipersilahkan duduk. Faragha ila ahlihi faja'a bi'idlin samin. Kembali pada istrinya, bertanya ada menu terbaik apa untuk tamu kita malam ini. Malam-malam kedatangan tamu, tengah malam, bukan 1-2 orang, cukup banyak, tidak ditanya, dipersilahkan istirahat. Langsung cari menu makanan, tidak ditemukan. Yang ada cuma lembu, anak sapi. Sempat-sempatnya nyembelih anak sapi malam-malam, bikin gulai Bu. Bikin gulai. Perhatikan. Ini di bawah, ini luar biasa, nggak ada standarnya ini. Malam-malam datang tamu, masih sempat potong anak sapi, bikin gulai. Kita tukar situasinya. Bapak ibu kedatangan tamu malam-malam, dijawab salam, Waalaikumsalam, belum dibuka. Begitu diintip, misal jubah putih, rambut agak panjang, ya, dan bukan 2-3 orang, 5 orang, dibuka nggak? Sekarang lihat, belum selesai.
Faqarrabahu ilaihim, makanan siap jadi dihidangkan kepada mereka, tamunya. Qala ala ta'kulun, begitu dihidangkan tamunya enggak nyentuh makanan. Dilihat begini, sudah duduk, Ibrahim duduk, tamu dihadirkan alaihissalam, dilihat enggak dimakan. Yang paling luar biasa diamati, tangan enggak nyentuh makanan, lihat ke kaki, kaki enggak napak ke lantai. Posisi tengah malam. Pertanyaan saya, kalau Bapak dalam situasi itu, apa yang terjadi dengan Anda? Ingat, kalau bisa berlari, itu bahasa Arabnya nanti masih ada peluang, ro'ibtu minhu, seperti hadis Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Tapi kalau Anda sudah nggak bisa mengelak, bahasa Arabnya aujas itu ketakutan yang sangat, tapi sudah nggak bisa menghindar. Bagaimana Anda mau lari? Anda di tengah-tengah di sini, di kerumun di sini, di hadapan Anda mustahil bisa lari. Makanya kalimat Qur'annya, diksi yang dipilih bukan ro'iba tapi aujas, fa'aujasa minhum khifah. Maka Ibrahim alaihissalam merasa takut luar biasa dan tidak bisa menghindar. Tapi yang dahsyat bukan itu. Perhatikan ayatnya. Qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Mereka katakan, kamu nggak usah takut, dan mereka datang membawa kabar gembira, istri Anda akan melahirkan punya anak yang sangat jenius, cerdas. Saat itu Nabi Ibrahim sedang bersama Sayyidah Sarah. Maaf, Sayyidah Sarah divonis secara medis, secara klinis, maaf ibu ya kalau bahasanya kurang menyenangkan, sudah monofos dan divonis tidak mungkin punya keturunan, mandul monofos. Secara medis mustahil, secara klinis gak bisa. Tapi lihat, Ibrahim melakukan satu amalan yang luar biasa. Standar menerima tamu di tengah malam, sulit untuk dibuka pintu, beliau buka pintu. Salam, ibu katakan tidak dijawab, beliau jawab. Tanya, Anda katakan diwawancara, dari mana, keperluan apa? Nabi Ibrahim tidak cara berpikirnya. Tamu, ada sesuatu, capek, silahkan istirahat. Minimal tanya, silahkan. Tapi yang ini tidak. Cari makanan, sembelih lembu, hidangkan bentuk gulai. Ketika maksimal diberikan, bukankah hadis Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Nabi Ibrahim memuliakan tamu di atas rata-rata. Maka Allah pun anugerahkan kepada beliau pengabulan yang di atas rata-rata. Secara standar, gak mungkin perempuan yang divonis mandul kemudian menopause bisa melahirkan. Kata Allah, gak ada yang mustahil bagi saya. Melakukan amalan luar biasa, diberikan kemudian hadiah yang luar biasa. Kalau Anda mau kumpulkan silakan. Nabi Zakaria ada amalannya. Quran surah kemudian di surah 3 misalnya ayat 37 sampai dengan 39-nya. Kalau ingin lebih jauh lagi, buka Quran surah 21 ayat 83 sampai dengan ayat 92-nya. Di situ dikumpulkan kisah orang-orang dahsyat yang mustahil kelihatannya orang kita tapi dikabulkan oleh Allah karena amalan di atas rata-rata. Tapi yang hebat, di ujung ayatnya selalu ditutup dengan kalimat, kalau ada orang beriman melakukan perbuatan amalan yang sama, saya akan anugerahkan hasil yang sama seperti para nabi diberikan terdahulu. Ketika Allah menyebutkan Nabi Yunus, Allah tutup ujung ayatnya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kalau ada orang beriman mengerjakan amalan itu, saya berikan keselamatan yang sama. Ketika Allah berkisah Nabi Ayub, sakit, penyakit tidak diterita oleh orang sebelumnya, tidak dirasakan oleh orang setelahnya. Kemudian ditutup dengan kalimat wa dzikra lil abidin. Ini mesti jadi pelajaran pengingat bagi hamba Allah yang menjadikan amalan yang sama. Kalau punya penyakit yang sama, bahkan maaf, bisa menjangkau level yang sama dengan Nabi Ayub, saya sembuhkan ia kalau mengamalkan amalan seperti Nabi Ayub. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما
آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة
أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم.